अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं खबरों की दुनिया यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 5 अक्टूबर 2022 है और आज दिन है बुध का। नाज़रीन किराम, तुर्क सदर तैयब उर्दवान ने अमरीका और यूरोप पर बिजलियां गिरा दी हैं। 2 अरब मुसलमानों का सर फख्र से बुलंद कर दिए हैं। 2 अरब मुसलमानों की तर्जुमानी का हक अदा कर दिए हैं। तुर्क सदर तैयब उर्दवान ने सल्तनत उस्मानिया, खिलाफत उस्मानिया की याद ताज़ा कर दी है। नाज़रीन किराम, इस वक्त मेरे सामने रिपोर्ट है जिसके अंदर बताया गया है कि तुर्क सदर तैयब उर्दवान ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत मुबारक से मंसूब एक हफ्ते का या हफ्त रोज़ा जो तकरीबात हैं उनका आगाज़ कर दिया है। और तुर्की के अंदर चूँकि रबीउल अव्वल का महीना है, तुर्की के अंदर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत है उस हवाले से तकारीब का एहतिमाम होगा और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी है और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात हैं उस हवाले से दुनिया के लोगों को और तुर्कों को और मुसलमानों को मुख्तलिफ़ तकारीब के ज़रिए से पैगाम दिया जाएगा कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को कैसे अपनाया जाए। इस हवाले से रिपोर्ट में बताया गया है कि तुर्क सदर तैयब उर्दवान ने दुनिया के 70 मुल्कों से जो हुफ़ाज़ किराम आए थे, जिन्होंने जो तिलावत कुरान करीम और कुरान करीम के हिफ्ज़ के हवाले से जो मुकाबले हुए हैं उनमें जो कामयाबी हासिल की है उनको इनामात से नवाजा है। और इसी तरह से ये जो सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत के हवाले से जो हफ्त रोज़ा तकारीब का एहतिमाम किया है उससे खिताब भी किया है। 150 से ज़ायद हुफ़ाज़ किराम थे, उनमें इनामात तकसीम किए हैं 70 मुल्कों के। और साथ साथ तैयब उर्दवान ने एक धुआंधार खिताब किया है। और ये जो तुर्क सदर तैयब उर्दवान का धुआंधार खिताब है ये नाज़रीन किराम मैं आपके सामने रखने लगा हूँ, इसका खुलासा आपके सामने रखने लगा हूँ। तैयब उर्दवान ने कहा कि हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि हम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम लेवा हैं और हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि हमें इस्लाम जैसी अजीम नेमत से सरफराज किए है। उन्होंने कहा कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात आने वाली इंसानियत के लिए मशअल राह है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत तक के लिए रहमतुल लिल आलमीन हैं और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात मुसलमानों के लिए और गैर मुस्लिमों के लिए एक तरह से वो रहनुमाई पेश करती हैं कि अगर उन पर चला जाए तो दुनिया के बहुत से मसाइल ख़त्म हो जाएं और हल हो जाएं। उन्होंने कहा कि तुर्क मुसलमानों को यकीन दिलाते हैं कि मुसलमान चाहे अफ्रीका में हो, चाहे एशिया में हो, चाहे कौकाज़ में हो, चाहे बल्कान में हो, जहाँ भी मुसलमान होंगे हमारा दिल उन मुसलमानों के साथ धड़कता है और हम अपने मुसलमानों की मदद के लिए हर दम अपनी मदद के तहत या अपनी ताकत के बकदर उनकी मदद करते हैं। तुर्क सदर तैयब उर्दवान ने कहा कि दुनिया के अंदर वो लोग फ़ख्र के काबिल हैं जो लोग मस्जिदों के महराबों से इस्लाम को ज़िंदा रखे हुए हैं। वो औरतें, वो ख़वातीन और वो मुअल्लिम और वो मुअल्लिमात काबिल लाइक और तहसीन हैं जो मुसलमानों के अंदर इस्लाम की बुनियादी तालीमात के लिए काम कर रहे हैं, जिन्होंने अपने आप को वक्फ किया हुआ है। तुर्क सदर तैयब उर्दवान ने बताया कि जो मुसलमानों पर जुल्म और तशद्दुद होता है, ये जो इस्लामोफोबिया के हवाले से मुसलमानों को नफ़रत का सामना करना पड़ता है, इस हवाले से हम भी अपना रोल प्ले कर रहे हैं और जो बाकी लोग डट कर मुकाबला कर रहे हैं और इस्लामोफोबिया के वाक़यात से नहीं डरते हैं वो भी काबिल फ़ख्र लोग हैं कि वो इस्लाम के लिए कुर्बानी दे रहे हैं। तुर्क सदर तैयब उर्दवान ने बताया कि हम अपने मुल्क के अंदर सीरत नबवी को आम कर रहे हैं और हम अपने मुल्क के अंदर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को बच्चों तक पहुंचा रहे हैं। आप जानते हैं तुर्क सदर तैयब उर्दवान के गुज़श्ता 20 साल दौरे हुकूमत में इस्लामाइजेशन के जिस सफ़र पर तुर्की निकला है वो सफ़र तुर्की को दुनिया का एक अजीम इस्लामी मुल्क बना चुका है। और तुर्की के अंदर इस वक्त हज़ारों हुफ़ाज़ किराम और उलमाए किराम तैयार हो चुके हैं। और इस हवाले से तुर्की के अंदर रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि तुर्की में सालाना 50,000 से भी ज़ायद हाफिज़ और हाफिज़ात यानी जो लड़कियां हैं और लड़के हैं वो तैयार होते हैं। बाकायदा स्कूलों में कुरान करीम के हिफ्ज़ की बाकायदा तालीमात
شروع کر دی گئی ہیں۔ اس حوالے سے ترک صدر طیب اردوان نے بتایا کہ دنیا کے اندر مسلمانوں کی مدد میں اور غیر مسلموں کی مدد میں ترکی کا پہلا نمبر ہے۔ جہاں کہیں بھی ضرورت پیش آتی ہے ترکی صف اول کا رول پلے کرتا ہے۔ ترک صدر طیب اردوان نے بتایا کہ جب ترکی کا نام لیا جاتا ہے تو ترکی ایک لوگوں کے ذہنوں میں ایک ایسا ملک ابھر کر سامنے آتا ہے کہ جو ترقیات سے مالا مال ہے، جو اقتصاد اور اپنی دفاعی طاقت میں آگے بڑھ رہا ہے، اور انسانی ہمدردیوں کی بنیاد پر مختلف طرح کے کرائسس میں مدد کرنے والا ملک ہے۔ ترک صدر طیب اردوان نے بتایا کہ مسجدوں میں جو خطیب اذانیں دے رہے ہیں، جو اللہ کے دین کو بلند کر رہے ہیں، میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ترک صدر طیب اردوان نے اپنی اس تقریب کے اندر جو خطاب ہے، اس کے اندر انہوں نے واضح طور پر کہا اپنے دشمن یونان کو اور یورپ کو کہ کان کھول کر سن لو، ہمیں پتہ ہے کہ تم ترکوں سے پنگا لے رہے ہو، ہمیں پتہ ہے کہ تم ترکوں پر حملہ کرنا چاہتے ہو، اور ہمیں یہ بات اچھی طرح سے معلوم ہے کہ تم دنیا بھر سے اسلحہ خرید کر جمع کر رہے ہو تاکہ ہم سے پنگا لو اور ہم سے جنگ کرو۔ طیب اردوان نے کہا کان کھول کر سن لو، اگر ترکوں سے پنگا لیا تو چیتھڑے اڑا دیں گے، اور ہم یونان کو کہتے ہیں کہ جو آپ کے دل میں آئے کرو، چاہے امریکہ سے مدد لو، چاہے یورپ سے مدد لو، چاہے کسی اور ملک سے اسلحہ لو، جو چاہے آپ کرو، لیکن یاد رکھو ترکی تمام کی تمام تمہاری اس سے دنیا کی مدد کے باوجود اپنے حق سے نہ پیچھے ہٹے گا نہ ہٹا ہے۔ اور یاد رکھو ماضی میں ہم نے یونانیوں کو ازمیر میں شکست سے دوچار کیا تھا اور یونانیوں کو ازمیر سے ملحقہ سمندر میں ڈبو دیا تھا۔ اگر تمہیں وہ واقعہ یاد نہیں ہے تو اسے تاریخ میں کھول کر دوبارہ دیکھ لو، پڑھ لو۔ انہوں نے کہا کہ ہم اسلام اور مسلمانوں کی جنگ لڑ رہے ہیں اور مسلمانوں پر ہونے والے ظلم کے خلاف آواز بلند کر رہے ہیں۔ طیب اردوان نے کہا کہ ہمیں پتہ ہے مسلمانوں کی ہمدردی اور مسلمانوں کی ترجمانی کی قیمت ہمیں چکانا پڑ رہی ہے، اور ہمیں دھمکیاں مل رہی ہیں کہ ہم مسلمانوں کے موقف سے پیچھے ہٹ جائیں، ہم صرف اپنے ملک کے اندر اپنے ملک کا سوچیں، امت کا نہ سوچیں، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ ہم ماضی کے اندر عثمانی روایت کو، عثمانی سلطنت کو اور عثمانی اصولوں کو زندہ کر چکے ہیں۔ ہمارے اصول واضح ہیں کہ ہم انسانیت کی خاطر اپنا رول پلے کرتے رہیں گے، اسلام اور مسلمانوں کی خاطر جنگ لڑتے رہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ یورپ اور امریکہ اپنے آپ پر غور کریں کہ وہ دنیا کے اندر کیوں مسائل بڑھانا چاہتے ہیں، وہ دنیا کے اندر کیوں جنگیں بھڑکانا چاہتے ہیں۔ اگر وہ یورپ کے اندر یونان کو مدد دینے سے باز نہیں آئے تو پھر اس کے نتائج بڑے سنگین ہوں گے یورپ کے لیے، نیٹو کے لیے اور امریکہ کے لیے۔ بہرحال ناظرین کرام، ترک صدر طیب اردوان کا یہ خطاب کا مختصر خلاصہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، جو انہوں نے گزشتہ روز ہونے والی ایک عظیم اور بڑی تقریب سے خطاب کے دوران کیا۔ اس حوالے سے یعنی ترکی کے حوالے سے، عالم اسلام کے حوالے سے اور عالمی خبریں اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارا دوسرا ہمارا یوٹیوب چینل ہے خبروں کی دنیا، اسے لازمی سبسکرائب کر لیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔